अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और इससे पहले जितना भी आप लोगों को काम करवाया जा चुका है, आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पे कर लिया होगा और साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपना आगे सबक जिसका नाम है झूठ बोलना वो पढ़ेंगे। टर्न ऑन बुक पेज 49, झूठ बोलना। जी बच्चों, इस सबक का नाम ही झूठ बोलना, जैसे कि आप झूठ है सारी बुराइयों की जड़ है। तो इस सबक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। झूठ खट्टी इमली खाने या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बोला जाए, या अम्मी अब्बू की डांट डपट से बचने के लिए, स्कूल में सज़ा से बचने के लिए हो, या किसी और वजह से, झूठ हर सूरत में बुरी बात है, इससे बचना ज़रूरी है। अब झूठ के बारे में कि झूठ किसी भी चीज़ से मुताल्लिक हो, झूठ बोलना बुरी बात है, चाहे वो अपने आप को बचाने की खातिर हो, चाहे वो किसी की खातिर हो, जो भी है, झूठ हर सूरत में बुराई है, उससे बचना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, झूठे शख्स का कोई दीन ईमान नहीं होता, ना वो अल्लाह ताला से डरता है, ना उसके अहकामात की परवाह करता है। अहकामात की परवाह यानी अल्लाह ताला का हुक्म मानने की उसको कोई परवाह नहीं होती है, कोई ख्याल नहीं होता। वो तो झूठ का सहारा लेकर अपने काम निकालता रहता है। अल्लाह ताला ने झूठे शख्स पर लानत भेजकर झूठ से अपनी नफ़रत का खुला ऐलान किया है। झूठे शख्स के बारे में क्या कहा जा रहा है? जो शख्स झूठ बोलता है कि उसका कोई दीन ईमान नहीं होता, उसको कोई ताल्लुक़ नहीं है दीन से, ठीक है, और वो अल्लाह ताला से डरता भी नहीं है, और उसके जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनकी उसको कोई परवाह नहीं होती है। वो हमेशा जो है अब झूठ का सहारा लेता है, झूठ से ही वो सारे काम करता है। और अल्लाह ताला ने क्या किया है कि झूठे शख्स पर लानत भेजकर अपना जो है झूठ से नफ़रत का ऐलान कर दिया है कि अल्लाह ताला को झूठ से नफ़रत है। इसलिए जो भी झूठ बोलता है वो अल्लाह ताला की लानत का मुस्तहिक बन जाता है। एक न एक दिन झूठ इस दुनिया में भी बदनामी का बायस बनता है, और आखिरत में तो अजाब ही है ही। झूठा सबसे बड़ा मुनाफिक होता है। मुनाफिक उसे कहते हैं जो ज़ुबान से कुछ कहे और अमल उसके बरअक्स हो। अब क्या है कि झूठ जो शख्स बोलता है वो उसके लिए बदनामी का बायस बनता है। जो भी देखेगा उसको ये बोलेगा कि ये शख्स हमेशा झूठ बोलता है। उसकी यानी झूठ बोलने वाली शख्स की जो बात है उस पर कोई एतबार भी नहीं करता, ये कहते हैं कि ये हमेशा ही झूठ बोलता है, ठीक है। वो बदनाम हो जाता है पूरे माशरे में, ये पूरी मतलब जहाँ वो रह रहा होता है। और यानी झूठा जो है उसको मुनाफिक कहा गया कि वो मुनाफिक होता है। वो मुनाफिक कौन है? कि जो बात ज़ुबान से कुछ और कर रहा है लेकिन अमल से कुछ और है, उसके अंदर कुछ और होता है, उसके बाहर कुछ और होता है। यानी ज़ाहिर तौर पे जो बात वो कर रहा है वो और होती है, और उसके दिल में वो बात अलग होती है। अब जो मुनाफिक है उसकी यहाँ पे कुछ निशानियाँ हैं, ये पढ़ते हैं। मुनाफिक की निशानियाँ: बोले तो झूठ का सहारा ले, यानी जब भी वो बोलेगा झूठ ही बोलेगा। वादा करे तो पूरा ना करें, अब किसी से वो वादा कोई करेगा तो उसको पूरा नहीं करेगा। जब अमानत रखवाई जाए तो ख़यानत करें। जब उसके पास कोई चीज़ रखवाई जाती है अमानत के तौर पर कि ये रखो फिर हम आपसे ले लेंगे, तो उसमें भी वो ख़यानत करे, यानी इसको यूज़ कर ले। लड़ाई झगड़ा हो तो गालम गलोच करे। गालम गलोच मीन्स गालियाँ दे। अगर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है तो उसमें वो क्या करेगा? गालियाँ देगा। ये सारी मुनाफिक की निशानियाँ हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें झूठ बोलने से बचाए और इस पर अमल करने की तौफीक भी दे। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो बुराई है इससे बचना चाहिए, क्योंकि झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है, ठीक है, इब्तदा है। आगे है अफवाह फैलाना। अफवाह भी झूठ की एक किस्म है। कोई वाक़या जो पेश ही ना आया हो उसे अपनी तरफ से बनाकर एक दूसरे तक पहुंचाना इंतहाई गैर अखलाकी बात है। इस अमल को अफवाह फैलाना भी कहते हैं। इन झूठी बातों से सबको तकलीफ़ पहुंचती है, माशरे में बेइत्मीनानी फैलती है, और शर पसंद लोग इन बातों से गलत फ़ायदा उठाते हैं। जी, अब यानी झूठी अफवाह भी क्या है? वो भी झूठी बात है कि ऐसे ही जो बात हुई नहीं है उसको फैला देना कि जी ऐसे हो रहा है, तो वो क्या है? वो भी झूठ है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये भी अफवाह फैलाना भी झूठ की किस्मों में से शामिल है, और इसका भी बहुत मतलब ये भी बुरी हरकत है, नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है, तकलीफ़ पहुंचती है, और पूरे मतलब जो आपका मुआशरा है उसमें एक डिस्टर्बेंस सी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, लोगों के लिए परेशानी बनती है। और जो दूसरे लड़ाई झगड़ा मतलब जो शर पसंद होते हैं, बुरी बातों को जो पसंद करते हैं, वो लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। पेज नंबर 50 के ऊपर है झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी और गंदे अल्फाज।
اسلام جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے، یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے جو زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ کے استعمال سے دیا جاتا ہے۔ حدیث ہے کہ رحمت کا فرشتہ ہر جھوٹ بولنے والے شخص سے دور چلا جاتا ہے، کیونکہ جھوٹے شخص کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے بدبو کو پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب جھوٹ سے صاف نفرت کا اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے والے شخص سے نفرت ہے، اور یہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے جو کس سے نکلتا ہے؟ انسان کی زبان سے نکلتا ہے۔ جھوٹ انسان کہاں سے بولتا ہے؟ زبان سے ہی بولتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو رحمت کا فرشتہ ہے وہ جھوٹ بولنے والے شخص سے دور چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور اس بدبو کو اللہ جو فرشتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہے وعدہ خلافی۔ یہ جھوٹا وعدہ کرنا بھی بڑی برائی ہے۔ اب وعدہ خلافی، اچھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس لیے وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم جس بات کا وعدہ کرنے جا رہے ہیں اسے پورا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ وعدہ خلافی کرنا بھی ایک قسم کا جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اسی طرح گالم گلوچ اور بیہودہ باتیں بھی زبان کے غلط استعمال کی صورت ہیں۔ بد دعا یا طعنے دینا یا کسی کا دل دکھانا بھی اسلام میں منع ہے۔ اب وعدہ خلافی کہ آپ نے ایک وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کیا، مینس آپ نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کل کسی چیز کے بارے میں اپنے بات کی، یا کسی بک کے بارے میں بات کر دی کہ میں تمہیں اپنی کتاب کل دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کل کے اس سے وعدہ کیا کہ اپنی کتاب میں تمہیں کل دوں گا، تم کل کام کر لینا اس سے، لیکن آپ نے اس کو بک نہیں دی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے وعدہ خلافی کی کہ آپ نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اور جو بھی انسان وعدہ کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے اس کو یہ چیز کنفرم ہونی چاہیے کہ جو وہ وعدہ کر رہا ہے وہ اس کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، کہ وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، وعدوں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ وہ وعدہ کرو جو پورا کر سکو۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ جھوٹ وغیرہ، جو وعدہ خلافی بھی جھوٹ کی قسموں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جو گندی یا بیہودہ باتیں وغیرہ ہوتی ہیں اس سے بچنا چاہیے، اور یہ گالیاں وغیرہ جو ہیں یہ نہیں دینی چاہیے۔ اور یعنی ہر طرح کی جو بیہودہ گفتگو ہے، جو غلط گفتگو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اسلام میں ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے نفرت ہے اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ فرشتے جھوٹے شخص سے دور چلے جاتے ہیں۔ وعدے کر کے توڑ دینا یا وعدہ خلافی بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے جس سے گریز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ اسی طرح گالم گلوچ اور بیہودہ باتیں بھی زبان کا غلط استعمال ہیں۔ بد دعا یا طعنے دینا یا کسی کا دل دکھانا بھی اسلام میں منع ہے۔ اپنے کسی بھی فائدے کے لیے جھوٹ کا استعمال غلط ہے۔ اب ہے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ اس جھوٹ بولنا جو سبق ہے، ہم نے سبق پڑھا، لیکن اس سے اب اس کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لی کہ وہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کیا کیا جھوٹ کی قسموں میں شامل ہے، جھوٹ ہے کیا۔ اب وہ ہم نے پڑھنے کے بعد یہ دیکھا کہ ہم نے جھوٹ بولنا سے سیکھا کیا۔ جھوٹ بولنے سے کیا سیکھا کہ یہ گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے نفرت ہے اور ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ اس سے جھوٹے شخص سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور وعدہ کرنا اور اس کو پھر توڑ دینا یہ بھی وعدہ خلافی ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور افواہ پھیلانا، گالیاں دینا، یہ سب جو جتنے بھی ہیں یہ بیہودہ باتیں ہیں، اور ان سب کی اسلام میں منع کیا گیا ان سب سے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے فائدے کے لیے بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کے بعد اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔